Welcome back in my channel. Hai guys, sekarang kita bahas tentang question with question. Dalam bahasa Inggris, kita kenal dua macam kalimat tanya, yakni yes no questions dan question with question. Pada kesempatan ini kita bahas tentang question with question. Question with question adalah pertanyaan yang dibentuk dengan menggunakan kata tanya, yakni what, who, whom, where, when, which, whose, why, dan how. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya tidak dapat dijawab dengan menggunakan kata yes atau no, walaupun dalam pertanyaan tersebut terdapat kata kerja bantu. Misal, what artinya apa? Digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu atau seseorang. Contoh, what is your name? Siapa namamu? My name is Dian. Namaku Dian. What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? I'm writing. Saya sedang menulis. What does he usually eat? Apa yang biasa dia makan? She usually eats bread. Dia biasa makan roti. What did Lucas buy? Apa yang Lucas beli? He bought a bag. Dia membeli sebuah tas. What color is your pencil? Apa warna pensilmu? It is black. Berwarna hitam. What time is it now? Pukul berapa sekarang? It is 10 o'clock. Sekarang jam 10 tepat. Who artinya siapa? Digunakan untuk menanyakan orang, dalam hal ini subjek. Contoh, who is he? Siapa dia? He is Akbar. Dia Akbar. Who will buy your house? Siapa yang akan membeli rumahmu? Yosef will buy it. Yosef akan membelinya. Whom artinya siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Dalam hal ini adalah objek. Contoh, whom did you meet yesterday? Siapa yang kamu temui kemarin? I met Mr. Sugeng. Saya menemui Pak Sugeng. Whom will she invite tomorrow? Siapa yang akan dia undang besok? She will invite her uncle. Dia akan mengundang pamannya. Where artinya di mana atau kemana. Digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contoh, where can I meet you? Di mana aku dapat menemuimu? You can meet me in my office. Kamu dapat menemuiku di kantorku. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Wonogiri. Saya tinggal di Wonogiri. Where did the children go last week? Kemana anak-anak pergi minggu yang lalu? They went to Solo. Mereka pergi ke Solo. When artinya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, when will Yusuf arrive? Kapan Yusuf akan tiba? He will arrive next week. Dia akan tiba minggu depan. When did you get up this morning? Kapan kamu bangun pagi ini? I got up at 7:30 this morning. Saya bangun pada pukul 7:30 pagi ini. Which artinya yang mana? Digunakan untuk menanyakan pilihan. Contoh, which pencil is yours? Pensil yang mana milikmu? My pencil is the long one. Pensilku yang panjang. Which books are you going to buy? Buku-buku yang mana yang akan Anda beli?
I'm going to buy the red ones. Saya akan membeli yang berwarna merah. Whose artinya milik siapa. Digunakan untuk menanyakan kepemilikan suatu benda. Contoh, whose bag is that? Tas ini milik siapa? It is Mr. Cardino's bag. Ini milik Pak Cardino. Ini tas Pak Cardino, gitu ya. Whose car is that? Mobil siapa itu? It is Mr. Egar's car. Itu mobil Ega. Whose books are these? Milik siapa buku-buku ini? These are mine. Ini milikku. Why? Artinya mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, why was Susan absent yesterday? Mengapa Susan absen kemarin? Because she was sick. Karena dia sakit. Why must we learn English? Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Because English is an international language. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. How? Artinya bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau kondisi atau cara. Contoh, how is Anissa? Bagaimana kabar Anissa? She's fine. Dia baik-baik saja. How do you go to school? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? I go to school on foot. Saya pergi ke sekolah dengan jalan kaki. How old? Artinya berapa usia? Contoh, how old is she? Berapa usianya? She is 10 years old. Dia berusia 10 tahun. How tall? Artinya berapa tinggi? Contoh, how tall is your brother? Berapa tinggi saudara laki-lakimu? He is 150 centimeters. Dia 150 cm. How much? Artinya berapa harga? Atau berapa banyak untuk benda yang tak dapat dihitung. Contoh, how much is it? Berapa harganya? It is 50,000 rupiah. Harganya 50.000 rupiah. How much water do you need? Berapa banyak air yang kamu perlukan? I need 2 glasses of water. Saya memerlukan 2 gelas air. How many? Artinya berapa banyak untuk menanyakan banyaknya benda yang dapat dihitung. Contoh, how many balls do you have? Berapa banyak bola yang kau punya? I have 3 balls. Saya punya 3 bola. How long? Artinya berapa lama? Atau berapa panjang? Contoh, how long did you study last night? Berapa lama kamu belajar tadi malam? 4 hours, 4 jam. How long is your ruler? Berapa panjang penggarismu? It is 30 centimeters. 30 cm. How big? Artinya seberapa besar. How big is his apartment? Seberapa besar apartemennya? It has 3 rooms. Dia atau apartemennya memiliki 3 kamar. How far? Artinya berapa jauh. Contoh, how far is it from your house to school? Berapa jauh dari rumahmu ke sekolah? It is 10 kilometers. 10 kilometer. It is 10 kilometers from my house to school. 10 kilometer dari rumahku ke sekolah. How far do you live from school? Berapa jauh kamu tinggal dari sekolah? About 3 miles. Kira-kira 3 mil. I live about 3 miles from school. Saya tinggal kira-kira 3 mil dari sekolah.
Sekarang latihan soal. Lengkapi dialog rumpang di bawah ini dengan kata tanya atau question word yang tepat. Nomor 1. Bla bla bla, does Bernadetta live? She lives in Tirtomoyo. Nomor 2. Bla bla bla, will you graduate? I will graduate next year. Nomor 3. Bla bla bla, is it? It is a dictionary. Nomor 4. Bla 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 came to dinner. My father did. Nomor 5. Bla bla bla, did you see? I saw Mrs. Agustina. Nomor 6. Bla bla bla, book do you want? I want that one. Nomor 7. Bla 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 bicycle is this? It is John's bicycle. Nomor 8. Bla bla bla, did you get there? By car. Nomor 9. Bla bla bla, didn't you study last night? Because I was tired. Nomor 10. Bla 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 is Maria. She is in America. Oke, sekarang bandingkan jawabanmu dengan kunci jawab berikut ini. Nomor 1. Where does Bernadetta live? She lives in Tirtomoyo. When will you graduate? I will graduate next year. Nomor 3. What is it? It is a dictionary. Nomor 4. Who came to dinner? My father did. Nomor 5. Whom did you see? I saw Mrs. Agustina. Nomor 6. Which book do you want? I want that one. Nomor 7. Whose bicycle is this? It is John's bicycle. Nomor 8. How did you get there? By car. Nomor 9. Why didn't you study last night? Because I was tired. Nomor 10. Where is Maria? She is in America. Bagaimana dengan jawabanmu? Oke, semoga sukses. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next video.